देखो गाइस आम घर लोड है ऑटो पूरा और पछो पटे दीटा अरे मुहटा टिके देखो अरे मुहटा देखो रे मामा टेकिलु टिके सेटा को एडी एडी रे ए दिलो ए मामा देखो ता कान को देखिलु कौन रे नीलू हसुची रे कोई थोड़ी हाय टे कर दियो मम्मा वर्षा हाय सिल्लू मामू हाय मनीष मामू हाय नीलू मामू हाय आ गौतम मामू हाय आमर सब चिल्लर पार्टी आज मो 7 बजे भार धरी जाइछनी अरे बाबा को आनलनी बाबा हमको नब्बे कोडा रेस्ट की ऑटो रे बा ऑटो रे से बाइक रे हो नहीं दिलो दियो नहीं देबो हमर बोललो ना देबा नीलो पेन टके आबरे खाऊ ताबरे कोन अदर पकाना आ शेयर करता एटा असला हम ठंडा एबे फिटेइबो समस्त दब आ ग्लास खोजुजे मिलुनी ग्लास ताको ये आसला डोंगुरा से धरिकी बैडमिंटन खेलिबो हां कारुची हेलो गाइस हाउ आर यू गाइस गाइस मास्क प्लीज गाइस वाओ ये पिया पाई केंदे हेलानी देखन दो नहीं रे अरे मम्मी के आनी थांती ना रे मम्मी मुंडो बसु दे दो जा सेल करे कागा को दबु जा आ गुटे ने दीदीटा अच्छा मु भी धर दो चलो मोबाइल खोले था हां ये दउची ये दीटा वाटर काली वाटर आज नवी वाटर गेला आज वाटर माने लो तू रिसी को ना आना तू पे मु आगुरे ग्लास खाने की नहीं नहीं ऐसे आउ की अछि क्या तू पीबू ना मु पी दे इरी एबे करे ब्लैक शॉट मोबाइल देखु जी ये देखा मईसी भाई नीलू भाई चले नहीं ओ मो मामा दे तो गौतम मुझे कर दे मक्का खाए रे मक्का आनी देछि रे आई जानी चो ऋषि ऋषि जानी देले हां एठी मो माय मो दीदी करे सब बुझला खोल देलनी पूरा गैस मामा एंजे आउ सब खाली जाते सब खाले लो हां हां एटा हबलो देखे एटा कोन कदली सब बांची दो ना कि झियो कदली कदली से हम दे दो मुझे काटा होते है ना इको आइला पर देखिला पर से तो अच्छा दो वाले हम कैसे बोलोगे दो वाला जब हां हां और मन ने मन से काम करते हैं
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସିଓ ଦୁଇଟା ଏତିକି ସବୁ ଆସିଛି ମିଠା। ମୁଁ ଜାଣିକି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଘର ବଣ୍ଟା ହେବନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆକୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାରିବିନି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ମିଠା ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପନିପରିବା ଆଣିଦେଇଛି ମାମା। ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଯାକ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ପିଠା? ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଟିକେ ଆଗ ଖା। ଆଗ ଯୋଉ ଇଏ ଆগে ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପୋଡ଼ ପିଠା ପକେଇଲି ପରା ହେଇଗଲା। ତାର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ଖାଇବ। ଦିଦି ମତେ ଟିକେ ଦଉନ। ସତ କଥା ମାମା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଗଲା କି? ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ଭଲ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ମାମା ଆମେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଥରେ ପଳେଇବୁ। ହଁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରିଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜଭର ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ଲଗା ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ଘର ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଅଟୋ ପୁରା ଆହୁରି ପଛପଟେ ଦିଟା। ଆରେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖ, ଆରେ ମୁହଁଟା ଦେଖ ମାମା, ଟେକିଲୁ ଟିକେ ସେଟାକୁ। ଏ ମାମା ଦେଖିଲ ତା କାନକୁ ଦେଖିଲୁ। सो गाइस गुड इवनिंग आम सब पलि आसु जेजेमा घर को एबे जीवु सब आमर ठाकुराणी यात्रा देखा आपण मैंने तो सब जानते फुलबाणी फेमस हूँ ठाकुराणी यात्रा। तो मु तो जापरि मत चलिया अवस्था भी ना कि आज पूरा बाहरी पड़ी मामा हरिका आसछंती से भाभी जाकि सागर आज दिन बुलाबुली करी जीविनी बोली देखा जाऊ कौन हो आज आसी चलतु जावा। हाँ हाँ तो आपण मैंने तो देखिले वीडियो रे कि मामा बाबा सब जाइए मत आज 7 मास जो सादकिया से मिठा पिठा सब दवापाई। तो तांकरी सांगे ही मुझे आउे घर जेजेमा घर पलि आसी बुली जावाई। तो चलतु वीडियो रे आपण मैंने कंटिन्यू रुहतु ठाकुर को देखा ठाकुर दर्शन हो पार्छ कि न हो पार्छ एठू बाहर ले जाना 6:30 एमती होगा। ये हूँ मो भाई हई रे तो चलतु एपटे भी मो पुओ को भल लगुनि किंतु से बुलियो बुली होता तो बाध्य धरिकी आसली। तो चलतु जीवा यात्रा देखिए मामा सेपटे रेडी होची ऑटोरे जीवु आम बाबा पीसा सब बाइक रे सेपटे जीवे आम सब ऑटोरे जीवु खुंदी खुंदा होना पूरा ये सब पछरे बसवे आम सब आगे बहबू जीवु तो आपण मैंने चलतु देखिए कौन हो कौन नहीं आज माउसी ते बतैला ना पुओ बाबा बाबा भल पुओ माउसी ते बतैछि ना हाँ मामा भल ना तो मामा आज चॉकलेट देबे मो बाबा ये घंटा देछि कोन बाबा घंटा देछि हां तो मामा किछ आज मामा खाइबे को देबे नै कोन तो तोरे खेलना भी केनी देबे नै रखिदा। सो ऋषि को तो ज्वर सांग मैंने से आज टे फ्री हो पारनी मुहटा आंबिला करके रही किंतु यात्रा देखी जावाई पूरा हम हम होगी अच्छी पिलाटा तो चलतु जीवा संध्या हो गला 6:30 बाहर घर केमती कौन
ନାଚିଦେଲ ଟିକେ ନାଚିଦେଲ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବର୍ଷା ପୁରା ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଧେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ। ଦିଦି ଦବ ଆଜି। ଦିଦି ଦବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦବ। ଆମର ଫଟୋ ଦେ ହାଁ ଆଏ ଯା ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଏମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଲି ଖାଇକି ଆଇବୁ। ଆଜି ତା ବାବାଠୁ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଡ଼ା। କ'ଣ ସେଇ ବିଡ଼ା ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହବ। ତମ ଚାରିଟା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲ ବୋଧେ। ମୋର ତ ଆଖିରେ ସେମିତି ଆଲୁଅ ବାହାରିଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ବାହାରିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ ଗୁଡ଼ା ବଖାଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକିନା ତା ଆଖିଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏ ମାଲୋ ଲାଜ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଚଷମା। ଆମ ଘରୁ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ପେଟ ଗରମ ହଉଛି। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଖରାବେଳେ ଫୋନରେ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଗିଳିଲି 10 ଦିନ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ବି ସତ କଥା। ତ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କହିବେ। ଉଠିକି ପଳେଇଲା ସିଏ। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମିଛ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ତ ଖରାପ କି ଠାକୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ସାହି ସାହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ସେ ବାହାରି ଗଲେଣି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ। ଆମ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା 7:30 ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଜମା ହେଇପାରିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା ଆଉ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଉଠେଇଛି 2ଟା 3ଟା କାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହନୁମାନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଏପଟ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ମୀନା ବଜାର ଏପଟେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଇନି। ଦୋଳି ଫୋଳି ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଲଗାଲଗି ହେଉଛି। ମୋ ପୁଅର ମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ତ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାହା 2-4ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ନେଇଯିବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ମୋତେ ତ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିଣାକିଣି କରି ଫଟାଫଟ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆସିଗଲା ଆମର ଚାଟ୍ ଗରମା ଗରମ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଖାଇ ନେବୁ ଚାଟ୍ ତାପରେ ଆମ ବୁଲାବୁଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଉନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ଟେବଲରେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଚାଟ୍। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ମୋତେ ଏମିତି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପଟେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ପାର୍ସଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଜ୍ୱର ଆସିଲାଣି ତ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜିର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି। ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।